हेलो हाय नमस्कार। आज आम जाऊँ ब्लू लेक जोटा कि मित्रपुर अच्छी जोटा कि समस्ते आप समस्ते जानते बहुत भल भाव में आउ सेठी किसी प्लेस अच्छी जोटा कि फोटोशूट करने बहुत माने आपको नेचुरल ब्यूटी मिल जाए। तो चलते आम ढेर सारा फोटो उठेगा आउ आईजी प्रियांशु सहित बहुत सारा मस्ती करिया। चलते Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay maybe you कैमरा शूटिंग मोर लाइट আছে অন হই গো যে সব পিটে বন্ধ করলে জগা কোনটা আসছো তুমি তো ও কোন চালিও কোন ভিডিও শুনো ফটো শুনো আচ্ছা ভিডিও শুনো तो आमर सब नामी दामी कैमरामैन भाई मोर जे कि मो सब हृदय रुहे आज आम खुशी लागला भाई माने एते भल पाया देले धन्यवाद आगु देखो बहुत बढ़िया लोकेशन है फोटोशूट करने बर्तमान प्रियांशुर तार काम आरंभ है। कैमरामैन एबे माने कैमरा टी टेस्ट करछन केमन कोन व्यू आछी बर्तमान हमरो ये मैं हूं ये मेरा कैमरामैन प्रियांशु माने कैमरामैन को जुक्ति होबनी प्रियांशु माने कोन वर्ल्ड फोटोग्राफर नहीं वर्ल्ड फोटोग्राफर। तो बर्तमान आम फोटोशूट आरंभ करिया किछटा क्लिप नहीं एठू जीवा तापरे तो आमर बर्तमान फोटोशूट सरीगला आउ आम रिटर्न कर जाऊँ बालेश्वर जोटा कि एत सुंदर जगह थिला या भितर भितर एत सुंदर जगह अच्छे ना आपण मैंने भी केबे आसले देखिए है लगी देखी जो आगर चल भालू खाई जो भालू आसो जगह सतरे जगह भालू खाई जीव Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Hi, भालू भालू हाँ देखी बात ये जो नाली भालूटा नाली भालू बर्तमान पड़ेला हमको देखी बाघटा बे बढ़िया लोग Wanna love me? Well then
baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ପୁରା ତାଙ୍କର ବୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋସୁଟ୍ ସାରିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଥିଲାନି କି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲେ ପିଲାବେଳେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ କଥା କହୁଛୁ। ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଛକ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ପପୁଲାର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଛକ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ